जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। मो रमेश चंद्र मिश्र संपादक त्रिधारा साहित्य संसद बोइंडा अनुगुल आपण मानू सश्रद्ध प्रणाम जणे स्वागत करुची। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत भगवत गीतार मुक्त छंदरे ओडिया भावानुवाद शुणा आसतु। यही क्रम शुणा अष्टादश अध्याय शेष भाग। एमिति भी लोक नाही सखा नाही स्वर्ग मर्त्य वा पाताली देवता नर त्रिगुण रु केही मुक्त नुहंती सभी को बांधी रखी अछि यही सत्य डोर। एमिति भी लोक नाही सखा नाही स्वर्ग मर्त्य वा पाताली देवता नर त्रिगुण रु केही मुक्त नुहंती समस्त को बांधी रखी अछि यही सत्य डोर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म नहीं होइछन्ति विभाजित कुल नुहे सखा गुण कर्म ही व्यक्ति को वर्ण विभागे कराए ख्यात। देख सखा द्रोण कृप स्वत्थमा ब्राह्मण कुले जन्म होई विख्यात्र कर्म परशुराम कर्ण विश्वामित्र तो सुविख्यात हेले भूली जन्म कुल धर्म। चित्त शांति आउ इंद्रिय संयम तपस्या शौच क्षमा सरलतापण आध्यात्मिक ज्ञान विभु विश्वास गर्वहीन मन ब्राह्मण कर्म लक्षण। पराक्रमशाली वीरत्व धैर्य कार्य दक्षता मने थाए सदा विजयी भाव दुखी दरिद्रे दानशील गुण परमेश्वर को विश्वास थाए क्षत्रियोचित स्वभाव। गोपालन कृषि वाणिज्य कर्म वैश्य स्वभाव कुल कर्म ए पार्थ शूद्र कुलर स्वभाव कर्म समर्पित मने सदा थाए एई तीन कुल सेवारत। निज कुल कर्मे रत जे मनुष्य निष्ठा हेतु सिद्धि लाभ करे सहजरे यह केउ परि संभव हुए कहुअछि सखा सुन सुन स्थिर हृदय रे। जो परमात्मा चराचर व्याप्त तांकहु सृष्ट मानव पुणिए कर्म सकल आत्मसमर्पण निष्काम हृदय निज जन्म गुणे निष्ठा सिद्धि मिली थाए करमर। आनर स्वभाव जात कर्म जेते उत्तम रूपे संपादन तुमे करिबा ठारू निज प्रकृति गुण रे गृहीत कर्म रे दोष थिले भी श्रेष्ठ दूरे रहे पाप ठारू। अग्नि जेपरी धूमे आच्छादित सकल कर्मे दोष गुण निश्चय रही थाए अपना स्वभाव कर्म ही श्रेय दोष थिले मध्य दूर करी देवा उचित नुहे। सबु कर्म रे आसक्ति रहित स्पृहाहीन आउ चित्ते संयम संबल करी कर्म फल आशा मनरु बरजे सिद्धि पाए से कर्म बंधन डोर को शिथिल करी। कर्म त्याग नुहे सिद्धिर बाट कर्महीन हेले सृष्टि तो केबे बंचे नाही। कर्म फल को त्याग श्रेय पथ मुक्तिर मार्ग प्रशस्त बोली मु देउअछि सुचाई। कर्म त्याग नुहे सिद्धिर बाट कर्महीन हेले सृष्टि तो केबे बंचे नाही। कर्म फल को त्याग श्रेय पथ मुक्तिर मार्ग प्रशस्त बोली देइअछि मु सुचाई। ब्रह्म प्राप्ति ही शेष कथा पार्थ परम सिद्धि हारी बलरे होई थाए सकल ज्ञानर शेष सीमा ताहा सुण कहुअछि ताहा केउ परि संभव होई थाए। पवित्र बुद्धि को अंतरे थापी धैर्य रे निज मन को संयत करी इंद्रियादि सुख पासरी जीवनु अनुराग ईर्षा बरजी दिवस निये हरि। पवित्र थानरे निवास से करे सीमित भोजन काय वचन रे संयत अनुक्षण नीति ध्यान जोग अभ्यास रहे बाहिनी काल जापी वैराग्य जीवन। मुकार भावना न थाए हृदय गर्व काम क्रोध मोर मोर भाव भूली जाए शांति जीवन आदरी निये जे ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति रे सिए सफल हुए। ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए जे सदा प्रफुल्लित मनरे सोचना रहे नहीं पाइबार आशा मनरे न थाए समदर्शी हुए मोठारे अचल भक्ति लाभ करई। पराभक्ति बले जानी पारे सखा मोहर असल परिचय जोगी बुझी पारे
ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯେଣୁ ଛୁଏଁ ହୃଦୟରେ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯେଣୁ ଛୁଏଁ ହୃଦୟରେ। ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖି ହୃଦୟରେ, ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ଚରଣ ଯୁଗଳେ ମୋର। ସବୁ କର୍ମ କରି ମୋ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲଭେ ସେ ଭକତ ବର। କର୍ମ ନୁହଁ ବନ୍ଧନ ସଖା, କର୍ମେ ଆସକ୍ତି ଫଳ ଲାଭ ଆଶା ହୃଦୟରେ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହୁଏ ଅନ୍ତରାୟ, ଯାହା ପାଇଁ ନର ବାର ବାର ଆସେ ଧରା ପରେ। କର୍ମ ନୁହଁ ବନ୍ଧନ ସଖା, କର୍ମ ନୁହଁ ବନ୍ଧନ ସଖା, କର୍ମେ ଆସକ୍ତି ଫଳ ଲାଭ ଆଶା ହୃଦୟରେ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହୁଏ ଅନ୍ତରାୟ, ଯାହା ପାଇଁ ନର ବାର ବାର ଆସେ ଧରା ପରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ସକ୍ରିୟ କରି ସବୁ କର୍ମ କର, ମୋ ପାଦେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ସକ୍ରିୟ କରି ସବୁ କର୍ମ କର, ମୋ ପାଦେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ମୋ ଭୟ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୋହ ଭାବନାରେ ସତତ ନିମଗ୍ନ ହୁଅ। ମୋଠାରେ ଶରଣ ଗଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭବ ବନ୍ଧନର ଡୋର ହିଁ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବ। ମୋଠାରେ ଶରଣ ଗଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଭବ ବନ୍ଧନର ଡୋର ହିଁ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ବସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ, ନିଜର ବିନାଶ ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଯା କହୁଛ, ଅହଙ୍କାର ଏହା ଭ୍ରମ ମନେ ଆବରିଛି। ସ୍ୱଭାବ ସଂଜାତ ଗୁଣ ହିଁ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ତୁମ ମାନସ ହେ ସଖା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛ ତୁମେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କର୍ମ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ତୁମେ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜାତ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣେ। ଜନ୍ମ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବକୁ ତୁମେ ପାରିବନି ସଖା, ପାରିବନି ଜମା ଏଡ଼ି। ପ୍ରକୃତି ଗୁଣେ ଅନ୍ତ ଚେତନା, ସ୍ୱଧର୍ମ ଆହ୍ୱାନ ପାରିବ ଅମାନ୍ୟ କରି। ଯନ୍ତ୍ର ରଥରେ ଯାତ୍ରୀ ଯେପରି, ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ସାରଥି ଇଚ୍ଛା ମତେ। ଘୂରିଥାଏ ନାନା ସ୍ଥାନ ସେହିପରି, ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକ ଘୁରାଏ ମାନବେ ଏହି ସଂସାର ପଥେ। ଯନ୍ତ୍ର ରଥରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି, ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ସାରଥି ଇଚ୍ଛା ମତେ। ଘୂରିଥାଏ ନାନା ସ୍ଥାନ ସେହିପରି, ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକ ଘୁରାଏ ମାନବେ ଏହି ସଂସାର ପଥେ। ସେହି ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତ, ତାହାରି ଇଙ୍ଗିତେ ମାନବ କରଇ କର୍ମ ମାନ। ସେହି ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତ, ତାହାରି ଇଙ୍ଗିତେ ମାନବ କରଇ କର୍ମ ମାନ। ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, କ୍ରୀଡ଼ନକ ଭଳି ମଣିଷ ନାଚଇ ବୁଝେ ଏହା ଜ୍ଞାନବାନ। ଦୈବର ଅଧୀନ କ୍ରୀଡ଼ନକ ତୁମେ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ମୂଲ୍ୟ ଭଲା କହ କେଉଁଠି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାର ଦାସ ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ତୁମର ବା କିସ ଚାରା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ସେ ଅଭୟ ପାଦେ ଶରଣ ନିଅ ହେ ଶରଣ ନିଅ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଶେଷେ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ସଖା, ଦେବ ମାନବ ଓ ଦାନବ ଲୋକରେ ଗୂଢ଼ତର। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ଯାହା ଭାବୁଅଛ ଉଚିତ ଏଥର ତାହା କର। ଆହୁରି ଗୋପନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେ ସଖା କହୁଅଛି ଶୁଣ, ମନ ଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ଥିର। ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇବ, କହୁଛି ତୁମକୁ ଯେଣୁ ତୁମେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର। ମୋଠାରେ ମନ ସମର୍ପଣ କର, ପୂଜା କର ମୋତେ, ହୁଅ ଭକତ ଉତ୍ତମ। ଅନ୍ତେ ବିଲୀନ ହେବ ମୋ ଶରୀରେ, ଯେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କହୁଛି ଅକାଟ୍ୟପଣ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପାଦେ ପାର୍ଥ ଶରଣ ନିଅ ହେ ଶରଣ ନିଅ। ସବୁ ପାପ ଭାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ଶୋକ ଅନୁତାପ ଅନୁଶୋଚନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିହାର କରି ମୋ ପାଦେ ପାର୍ଥ ଶରଣ ନିଅ ହେ ଶରଣ ନିଅ। ସବୁ ପାପ ଭାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ଶୋକ ଅନୁତାପ ଅନୁଶୋଚନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେ ଯେତେ ସଖା କହିଲି ମୁଁ ସଖା, ଯେତେ ଯେତେ କଥା କହିଲି ମୁଁ ସଖା। ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସକଳ ଜନ, ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନେ ଯେ ଜନ ବିମୁଖ। ନାସ୍ତିକ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ମୋହର ଯେଉଁ ଜନ ଭକ୍ତିହୀନ। ଭକତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯା ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣେ ଆଗ୍ରହ ଯାର ନାହିଁ। ସଂସାର ସାର ଏ ମୋହର ବାଣୀ, ପାର୍ଥ ଏ କେବେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ଭକତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯା ହୃଦୟରେ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣେ ଆଗ୍ରହ ଯାର ନାହିଁ। ସଂସାର ସାର ଏ ମୋହର ବାଣୀ, ପାର୍ଥ ଏ କେବେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭକତ ମୋ ବାଣୀ ସମୁଚୟ, ଆନ ଭକତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୃଦୟ ବହି। ପ୍ରଚାର କରଇ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ମନେ, ସେ ମୋ ପ୍ରିୟ ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତେ ମିଳଇ।
जहा बखाणी गीतारे मु पार्थ एही गीता बाणी भकते प्रचार करई जिए प्रियंक भितरे सही श्रेष्ठ प्रिय ताहा ठारू बळी नाही ए संसारे आउ किए ताहा ठारू बळी नाही ए संसारे आउ किए ए मोहर गीता भक्ति हृदय बार बार जिए अध्ययन करुथिबो पाइब से गीता ज्ञान यज्ञ फल से यज्ञ पूजारे मो मन प्राण तृप्त हेब ईर्षा असूया त्याग करी मनु श्रद्धारे जेहू शुणे मोर एही दिव्य बाणी सकल पापरु मुक्त हुए से अंते सरगे निवास मिलई पुण्य रे हुए धनी शुणिछ कि सखा एकाग्र चित्ते कहिली जाए ही गहन निगूढ़ तत्व दूर हेला मोह मायार कुहुड़ी ज्ञान लोके चित्त हेला कि उद्भासित अर्जुन उवाच अच्युत तुम अशेष दयारे मनरु मोहर मायार परल हटी अछि अच्युत तुम अशेष दयारे मनरु मोहर मायार परल हटी अछि ज्ञान लोके स्मृति उद्भासित मो क्षात्र धर्मर कर्म पाई मु प्रस्तुत होई अछि तुम्हें तो सकल ब्रह्मांड ईश्वर तुम्हें तो सकल ब्रह्मांड ईश्वर तुम इच्छार पुत्तलिका मु ईश्वर हे तुम इच्छा को सम्मान देई युद्ध करिबी धरुछि मोहर गांडीव हे संजय उवाच अर्जुन आउ वासुदेवंकर एभली आश्चर्य लोमहर्षण कथा मान दिव्य परम ज्ञान बळे मुहि युद्ध क्षेत्ररु सुनी पारिली हे कुरु राजन महातपा ऋषि व्यासंक कृपारु जेउ दिव्य ज्ञान प्राप्त होइछि मते सही बळे राजा सुनी मु पारिली अनुभव करे पार्थे श्री कृष्ण कहउछंती मो अग्रते हे कुरु राजन अहो भाग्य मोर कृष्ण अर्जुन दिव्य परम वार्तालाप शुणिबा सौभाग्य अर्जिली मु रोमांचित तनु मुग्ध हृदय दुईभूत भवताप हे राजन जेबे मने पकाउछि श्रीहरिंक सही विश्वरूपर दृश्य पुलक जागे मो हृदय प्राण रे तड़ित पराए संचरी जाए महानंदर स्पर्श जही जगेश्वर पार्थ धनुर्धर विराजित तही श्री विजय सुनिश्चित शरण वत्सल प्रभु आदि मूल करुणावतार रखंती शरणागत जही जगेश्वर पार्थ धनुर्धर विराजित तही श्री विजय सुनिश्चित शरण वत्सल प्रभु आदि मूल करुणावतार रखंती शरणागत जही जोगेश्वर पार्थ धनुर्धर विराजित तही श्री विजय सुनिश्चित शरण वत्सल प्रभु आदि मूल करुणावतार रखंती शरणागत करुणावतार रखंती शरणागत करुणावतार रखंती शरणागत इति गीता अष्टादश अध्याय संपूर्ण समाप्त। हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम हरि ओम तत्सत् ओम। धन्यवाद।